सो आज मेरे अजीजों जो हमारे कलाम का टॉपिक है, जो खुदा ने मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए कलाम दिया है, वो है ए बनी आदम लौट आओ। ये ज़बूर 90 उसकी वर्स नंबर 3 है, जिसको मैं पूरा पढ़ना चाहूंगी। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ए बनी आदम लौट आओ। हालेलुया। मैं और आप, मेरे अजीजों, हम दुनिया की मसरूफियत में इतने के ज्यादा खोए हुए हैं, घर बार में इतने के ज्यादा मसरूफ हैं, दुनिया के कामकाज में इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि हम इस पॉइंट को भूले हुए हैं कि एक दिन आता है जब खुदा कहता है, ए बनी आदम लौट आओ। हालेलुया। सो जरूरी है कि कभी कभी हम ऐसा कलाम भी सुने जो हमें याद दिलाए उस वक्त की जब हमें लौट के खुदा के पास जाना है। जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो फिर अपनी राहों पर हम गौर करते हैं, अपनी रविशों पर गौर करते हैं, अपने अमाल और अफाल पर गौर करते हैं कि क्या हम सही राहों पर जा रहे हैं। जब हम खुदा के पास वापस जाएंगे, क्या हमारे पास रिटर्न करने को कुछ होगा? क्या हम उसके फजल के तख्त के सामने फख्र के साथ खड़े होंगे या शर्मिंदगी के साथ नजरें झुकाए हुए, सर झुकाए हुए खड़े होंगे? सो आज इस कलाम के वसीला से हम गौर करेंगे सब अपनी अपनी जिंदगियों पर। हम अपनी अपनी सोल सर्चिंग करेंगे, हम अपने आप को जांचेंगे कि वाकई हम इस काबिल हैं कि अगर आज ही मुझे और आपको खुदा आवाज दिले कि ए बनी आदम लौट आओ, तो क्या हम खुदा के फजल के तख्त के सामने खड़े रह पाएंगे? आज मैं और आप कलाम के वसीला से हम देखेंगे क्या इस स्टैंडर्ड पर, जो कलाम ने हमें स्टैंडर्ड सेट करके दिया है, जो लिखा है खुदा के कलाम में कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। सो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं? वो टाइम जो खुदा चाहता है हमसे, हम उसे दे रहे हैं? मैं एक बड़ी ही सिंपल मिसाल आपके सामने पेश करूंगी कलाम को पढ़ने से पहले। सिकंदर आजम यूनान का बादशाह था मेरे अजीजों, और वो बहुत रिच बादशाह था और बहुत अपने आप को समझता था कि मेरे जैसा कोई बादशाह है ही नहीं दुनिया में। यानी बहुत गरूर और तकब्बुर से भरा हुआ वो बादशाह था, बहुत प्राउड था। और वो हमेशा समझता था कि मेरे जैसा इल्म, मेरे जैसी ताकत, मेरे जैसी कुवत और दौलत किसी के पास नहीं। और जब उसका वक्त नजदीक आ गया, वो मरने को था, तो मेरे अजीजों, उसने 3 वसीयतें की, 3 अहकाम दिए अपने वुजरा को, जो उसके मशीर थे उनको बुलाया और उसने अपने वजीरों मुशीरों को 3 हुक्म दिए। उसने बोला कि जब मैं मरूं तो आप लोगों ने मेरा जनाजा किसी ने नहीं उठाना, जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं, मेरे वजीर मुशीर, बल्कि आपने हकीम, हुक्मा जिन्हें बोलते हैं, हकीमों को, तबीबों को, डॉक्टर्स को, उन्हें मेरा जनाजा उठाने के लिए बोलना है, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि कोई बादशाह है, चाहे कोई नबी है, जब उसका वक्त आ जाता है तो ना कोई डॉक्टर, ना कोई हकीम, ना कोई तबीब उसे बचा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि खुदा का एक वक्त मुकर्रर है और हर जान को वहां जाना है। सो इस बादशाह ने जो दूसरा हुक्म दिया, जो दूसरी वसीयत की, वो ये थी कि मेरा जनाजा जब जा रहा होगा तो जो मेरे पास इतना सोना चांदी है, सोने के सिक्के मेरे जनाजे के पीछे फेंके जाए, ताकि लोग इस बात को जाने कि मैं मुंह में समझो सोने का नवाला लेकर पैदा हुआ था, कि मेरे इर्द गिर्द मेरे पास इतना सोना था और ये सोना भी मुझे बचा नहीं सका, और आज ये मेरे पीछे है और मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ और ये सोना मेरे पीछे है, ये दुनिया ही में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और जो तीसरा अहम हुक्म उसने दिया वो ये, उसने कहा कि जब मुझे आप कब्र में उतारने लगो तो सब के सामने कफन से, जो कफन उसको पहनाया गया, तो उससे मेरे हाथ बाहर रखने हैं, हाथ मेरे बाहर रखे, ताकि दुनिया ये देख सके कि मैं खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूँ। सो ये उसने 3 वसीयतें की लोगों को, जो उसके वजीर थे, मशीर थे, कि जब मैं मरूं तो ये किया जाए, ताकि दुनिया के लिए एक नसीहत हो कि कोई बादशाह, कोई नबी, कोई पैगंबर इस दुनिया में दायमी जिंदगी लेकर पैदा नहीं हुआ। हर एक को जाना है इस दुनिया से, चाहे वो कितने ही ऊंचे रैंक पर है, कितने ही ऊंचे मर्तबे पर। और जो चीज साथ जानी है वो मेरे जीजो अमाल हैं हमारे। प्रेज द लॉर्ड, वो हमारे अमाल हमारे साथ जाने हैं।
ہم خدا کے کلام میں دیکھیں کہ میرے ساتھ مل کر کھولیں میں وائس 3 باب اس کی پہلی 2 آیات کی میں تلاوت کروں گی۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ پریز دا لارڈ۔ سو خدا نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر ایک کا، ہر ایک انسان کا، ہر ایک کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت مقرر ہے۔ میرے اور آپ کے آنے کا بھی اس دنیا میں ایک وقت تھا اور اب ہمارے جانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقرر ہے ہمارا، اور تب اس وقت پر خدا مجھے اور آپ کو آواز دے گا کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ۔ سو اس وقت پر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب ہمیں بچا نہ سکے گا، کیونکہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے پھر ہر انسان کو اس دنیا کو خیر بات کہہ کے جانا ہوتا ہے۔ سو میں اور اسی طرح درخت کو لکھا ہے، درخت کو بھی ہم جاندار کہتے ہیں۔ سو اس کی بھی مثال دی گئی ہے کہ درخت لگانے کا بھی ایک وقت ہے اور ایک وقت پر گرو کرتا ہے، درخت پھلتا پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کو اس کی جگہ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے تاکہ نئے پلانٹ، نئے پودے لگائے جائیں اس کی جگہ پر۔ سو اسی طرح میں اور آپ، ہم انسان ہیں، جب ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر خدا ہمیں آواز دے کے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ہم دیکھیں گے آیت، زبور 103 اس کی 15 اور 16 آیات ہم دیکھیں گے، 2 آیات۔ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ آمین۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت خدا کے کلام میں لکھی ہے انسان کی عمر کے بارے میں۔ میں اور آپ ہمیشہ، ہم جب ہمارا جنم دن آتا ہے یا بچوں کا جنم دن آتا ہے، ہم کیسے دعا کرتے ہیں؟ خداوند ہماری عمر کو دراز کر۔ آپ کو پتہ ہے یہ وش ہوتی ہے، یہ دعا ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جنم دن پر، برتھ ڈے پہ۔ سو یہاں لکھا ہے کہ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، اور ہم اتنا سیلیبریٹ خوشی کے ساتھ برتھ ڈے کرتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں فزیکلی تو وہ 1 سال کم ہو چکا ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ ہم آہستہ آہستہ اس وقت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو ایک ہماری حد مقرر کی ہوتی ہے، ایسی ہے نا؟ تو ہم اس کو کیسے خوشی کے ساتھ، خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے پچھلے سال ہمیں سنبھال کے رکھا اور ایک نیا سال ہماری زندگی میں آیا، اور ہم اس نئے سال کو بلیس کرتے ہیں کہ جو شروع ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم فزیکلی دیکھیں تو وہ سال کم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اور ہم اس وقت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا مقررہ وقت ہوتا ہے۔ سو یہاں خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ انسان کی عمر گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھول ایک وقت ہوتا ہے، پورے جوبن پر ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے وہ پھول، اس کی پتیاں ہوا میں بکھر جاتی ہیں اور وہ بکھر جاتا ہے، گر جاتا ہے اپنی اس کی جگہ دوبارہ، اسے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا کہ یہاں کوئی پھول تھا پہلے۔ اسی طرح میں اور آپ بھی جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، کچھ دیر تو ہمارے رشتہ دار عزیز روتے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا تھا۔ کئیوں کے جن کے ساتھ ہم اچھے نہیں ہوتے وہ بھی اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں اچھا تھا، چلیں جو بھی اس نے ہمارے ساتھ کیا ہم اسے معاف کرتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد وہ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے ایون کہ ماں باپ، بچے ان کو اپنی دنیا میں جب مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، ایون کہ جو سب سے قیمتی چیز بچوں کے لیے ہے وہ ماں باپ ہیں اس کے، اور ایک وقت آتا ہے جب بچے بھی اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وائس کی کتاب ہی میں ہے کہ ایک پشت آتی ہے اور دوسری پشت جاتی ہے۔ تو یہ خدا نے ایک نظام دنیا کا سیٹ کیا ہوا ہے، جو اس دنیا میں آتا ہے اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ سو ابھی ہم جو زندہ ہیں، میں اور آپ جو زندہ ہیں، ہمیں خدا نے ایک وقت دیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اور ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ بہنوں کی میٹنگ ہوتی ہے، ہم اس میں ساری بہنیں شفایت کرتی ہیں، اپنے ریکویسٹ لے کے دعا کرتی ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور خدا گواہیاں پیدا کرتا ہے۔ 3 دن پہلے ہماری ایک بہن سسٹر زینت پرویز، بہت ہی خدا سے پیار کرنے والی خدا کی بیٹی تھی، اور ہم سارے دعا میں تھے، ایسی پرستش کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ تھی۔ سڈنلی شام کو اس نے مجھے میسج بھی کیا، اسے پتا تھا کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے بھائی کو ڈراپ کرنے کے لیے، اور اس نے خیر آپ میری پوچھی اور مجھے اس طرح میسج کیا کہ سسٹر جی آ گئے ہیں آپ واپس۔ اور رات تقریباً ادھر 10 ہوں گے، ہمارے ادھر 12:30 کا ٹائم تھا، اور اس کی بیٹی نے مجھے
मैसेज किया, दोनों माँ बेटी प्रेयर ग्रुप में हैं। बेटी ने मैसेज किया कि सिस्टर जी मेरी मामा के लिए दुआ करें। वो बहुत इवन कि उसने रो रही थी, लिटरली बच्चों की तरह रो रो के उसने मुझे मैसेज किया कि मेरी मामा के लिए दुआ करें। उन्हें हॉस्पिटल मेरे भाई लेके जा रहे हैं, उन्हें सडन हार्ट अटैक आया है और बहुत सीवियर है और मेरे भाई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, खुदावंद उन्हें जिंदगी दे। तो मैंने वो मैसेज सुबह पढ़ा, आपको पता 12:30 और उधर 10 था, तो उनके ज़हन में था शायद मैं जाग रही हूँ। लेकिन सुबह जब मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर के लिए उठती हूँ, तो तब मैंने वो मैसेज देखा और मैंने दुआ भी की कि खुदावंद उसे शिफा दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन वही बात जब वक़्त आ जाता है, तो फिर कोई डॉक्टर, हकीम, तबीब जाने से दुनिया से रोक नहीं सकते, खुदा के उस वक़्त को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसके फैसलों के आगे झुकना पड़ता है। तो मैंने दुआ की, मुझे तब नहीं पता था कि वो इस दुनिया में नहीं रही। तो 6 बजे फिर उनकी बेटी ने मुझे मैसेज किया और जब मैंने देखा वॉइस मैसेज, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि शी इज़ नो मोर, कि अब वो दुनिया में नहीं रही, मेरी मामा मसीह में सो गई हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरी आँखों में आँसू थे और मैं खुदा से पूछ भी रही थी कि खुदावंद वो तो इतना तुझसे प्यार करने वाली थी और कल वो हमारे साथ थी सुबह प्रेयर में, तो इतनी सडन डेथ और इतना शाम तक वो बातें कर रही है और हाल-चाल पूछ रही है और अचानक देखिए इतना सीवियर हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चली गई। और मैं जब ये कलाम पढ़ रही हूँ और वो मुझे याद आई बहन, कि वाक़ई फूल की तरह हमारी ज़िंदगी है, हमें पता नहीं होता कब वक़्त गुज़र जाता है। और वो उनके हस्बैंड भी पास्टर थे, बेटियाँ भी खिदमत में हैं, खुदा का शुक्र है। और वो खुदा की जो खादमा थी वो मसीह में सो गईं और फिर हम सब बहनों ने उनके लिए दुआ की और कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, कल वो हमारे साथ प्रेयर में थी और आज। और जो खुदा के लोग हैं, आप देखिए उन्हें मौत भी कितनी खूबसूरत आती है और कइयों को हम देखते हैं वो बीमारी के बिस्तर पर मौत माँग रहे होते हैं, इवन कि बेटे-बेटियाँ दुआएँ कर रहे होते हैं कि हमारा माँ-बाप, हमारे बहन-भाई या हमारा ये अज़ीज़ इतनी तकलीफ में है, खुदावंद इसकी तकलीफ को दूर कर दे, या इसे अपने पास बुला ले या इसको सेहत दे दे। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अब वक़्त नहीं है या डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, तो हम भी फिर ऐसे तकलीफ को देख के कई दफ़ा कहने लग जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, किसी के भी जब वक़्त आ जाता है, बेशक हम वो बहुत बड़ा सदमा होता है, माँ-बाप का ख़ास तौर पे दुनिया को छोड़ के जाना, लेकिन उस वक़्त पे हमें उस वक़्त को कबूल करना होता है, सर को झुकाना होता है खुदा के आगे, उसकी मर्ज़ी के आगे हमें झुकना पड़ता है। तो बेशक वो बहुत उनकी बेटियाँ रो रही थी, हमने उनके लिए दुआएँ की, तसल्ली माँगी, लेकिन ये उनको तसल्ली दी कि आप देखिए आपकी माँ कितनी खूबसूरती से खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया, कि वो लोग जैसे अज़ियत में होते हैं, वो एक ही उनको हार्ट अटैक आया और वो रास्ते में, और उनके आखिरी वर्ड क्या थे? जो खुदा से प्यार करने वाली हैं, जो लोग हैं, बेटे-बेटियाँ हैं, उनके अल्फाज़ मौत के वक़्त भी क्या होते हैं? मैं मेन ये आपको बताना चाहती हूँ। उस बहन के आखिरी वर्ड, उनकी बेटी कहती, मैं पूछ रही थी अपनी भाभी से, अपने भाई से, जैसा कि हम अक्सर पूछते हैं कि मेरे लिए कुछ कहा अम्मी ने? जब क्योंकि वो चलते-फिरते दुनिया से गईं, वो कुछ कह रही थी जब वो ऐसे तकलीफ में थी या कुछ? वो कहते नहीं, किसी के लिए उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ़ मुझे तसल्ली दे रही थी कि बेटा कुछ नहीं है, मुझे, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं डोंट वरी, रो ना, परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊँगी। और जब ज़्यादा उन्हें लगा कि बस अब मेरा वक़्त आ गया, तो उसने हाथ आसमान की तरफ उठाया और उसने कहा कि खुदावंद तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हालेलुया! जो खुदा से प्यार करते हैं वो फिर गिड़गिड़ाते नहीं, चीखते नहीं हैं, वो फिर खुदा के आगे सर झुका देते हैं कि खुदावंद अगर वाक़ई मेरा वक़्त आ गया है तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। सो ये उस बहन के आखिरी अल्फ़ाज़ थे। और ये इसलिए होता है कि जब आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़े होते हैं, आपके वर्ड्स भी बदल जाते हैं, आपकी सोच भी बदल जाती है, आपके अल्फ़ाज़ बदल जाते हैं। दुःख दर्द में, तकलीफ में भी आप खुदा ही को पुकारते हैं, ना कि रिश्तेदारों, अज़ीज़ों को पुकारते हैं। तो इस तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि क्या वाक़ई हम भी इस तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं कि अगर कभी खुदा का वक़्त हमारे लिए आ जाए, क्योंकि हर एक जान को जाना है और हकीकत है यही है, इस हकीकत को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। और कई दफ़ा हम कहते हैं, ना, 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 ऐसे ना सोचें, ऐसे ना कहें, क्योंकि बेशक उस वक़्त हम ये इमोशनल होके ये कह रहे होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि हर एक जान को लौट के उसी के पास जाना है और हम जाते हुए देखते हैं लोगों को। सो चार्ली कर्क की मैं मिसाल आपके सामने दूँगी। चार्ली कर्क के बारे में हमारे यूथ, हमारे बच्चे जानते हैं। अमेरिका में ये खिदमत कर रहा था हमारा भाई, बेटा। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खिदमत थी और यूथ में इसकी खिदमत थी। ये यूथ को मोटिवेशन देता था कि गुनाह बदियों से बाज़ आ जाओ। गुनाह से, गुनाह को छोड़ दो। ये आजकल जो जिनसी गुनाह बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, वो इसके लिए जाके फाइट किया करता था कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और तालीम दिया करता था यूथ को
کہ گناہ سے باز آ جاؤ. اور پھر وہ فائٹ کیا کرتا تھا؟ کلام کے وسیلہ سے، باتوں سے نہیں. ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا یوتھ کو، وہ کلام کھول لیتا تھا جا کے. ایک سیشن اس کا ہوتا تھا، خاص طور پہ وہ پرمیشن لے کے یونیورسٹی میں کالجز میں جاتا تھا اور وہ بائبل کھول لیتا تھا اور بائبل میں سے ڈیبیٹ کرتا تھا کہ لوگ کوسچن کرتے تھے اٹھ کے کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ انجوائمنٹ کے لیے ہے دنیا، ہم تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں تو ہم کیوں نہ انجوائے کریں. پھر وہ بائبل میں سے اس کے جواب دیتا تھا اور یوتھ کو وہ ٹرین کرتا تھا کہ کلام کی طرف واپس آ جاؤ، کلام پڑھو. سو یہ اس کی خدمت تھی یوتھ میں. تو جو آپ کو پتہ ہے اس طرح اسٹرانگ ہوتے ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں کہ دفعہ پولیس بھی پیچھے چڑھا ہوتا ہے اور پھر اس کا مرڈر ہو گیا اور وہ مسیح میں سو گیا، شہید ہو گیا وہ خدا کا بیٹا. اور جو بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو مسیح میں سو جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے بہت سے ایسے لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں جو خدا کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب چارلی کرک اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، تو اس کے پیچھے جن لوگوں کو وہ ٹریننگ دے رہا تھا، جن کو وہ سکھا رہا تھا، کتنے یوتھ کے نوجوان بیٹے بیٹیاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ اب چارلی کرک اس دنیا میں نہیں، لیکن اس کی خدمت ہم ہینڈل کریں گے، اس جیسی خدمت ہم کریں گے. ایک چارلی کرک گیا اور کتنے چارلی کرک امریکہ میں کھڑے ہو گئے کہ اس خدمت کو آگے جاری کریں گے، آگے لے کر ہم چلیں گے، کنٹینیو رکھیں گے اس خدمت کو. تو میری بیٹیاں جب یہ اس کا انٹرویو سن رہی تھی، اس کی بیوی کا، ایریکا کا، تو وہ بڑی ایموشنل ہو کے، بڑی ایسے روح سے بھر کے کہتی ماما دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں، لوگ فیم حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ خدا کا خادم جو تھا اتنا جوان تھا، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو دیکھیں یہ کتنا پہلے بھی فیمس تھا، لیکن مرنے کے بعد وہ اور فیمس ہو گیا، اور زیادہ لوگ اس کو جاننے لگ گئے اور اس کی خدمت کے بارے میں. کئی دفعہ ایک سیڈ جب وہ مٹی میں جا کے گر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک درخت، پھلتا درخت اگ جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں جو چارلی کرک تھا وہ ایک سیڈ تھا، وہ تو مٹی میں گر کے تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، شہید ہو گیا. اس کو لوگوں نے سمجھا کہ اس کے دشمن تھے کہ اس کو مار دیں گے تو بس ختم ہو جائے گی، یہ اس کی جو آرگنائزیشن ہے، یہ جو ٹرین کر رہا ہے یوتھ کو، یہ ختم ہو جائے گی. بٹ ایک سیڈ جب وہ گرا مٹی میں، ایک بیج، ایک چارلی کرک مرا تو کئی چارلی کرک کھڑے ہو گئے. سو خدا کو پتا ہے کہ کس جان کو جب میں لے کے جاؤں گا تو اس کے وسیلہ سے مجھے اور کتنا فروٹ دنیا میں نظر آئے گا. پریز دا لارڈ. سو خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہے کہ خدا آج بھی مجھے اور آپ کو موقع دیتا ہے کہ ہم کلام میں سے سیکھیں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے ہمارے پیچھے ایک اچھی مثال ہوگی، ہمارے بچے، ہم اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل ہوں گے. ہمارے بچے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ایک اچھی خدمت دنیا میں کی، ہمیں انہوں نے ہماری ٹریننگ کی اور وہ ہماری راہوں پر چلنے والے ہوں گے. اگر ہم مثالی ماں باپ ہوں گے تو ہی ہمارے بچے ہمیں فالو کریں گے. اور اگر ہمیں انہوں نے جھوٹ بولتے سنا ہے، ایک دوسرے کی چگلیاں کرتے سنا ہے، تو کیا وہ ہمیں آئیڈیل سمجھیں گے اپنا؟ کہ ہمارے ماں باپ ہی ہمارے آئیڈیل ہیں. سو میں اور آپ، ہمیں ماں باپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اعمال کو چیک کریں اور اپنی زندگیاں ایسے گزاریں کہ ہمارے بچے ہمیں فالو کرتے ہوئے ہمارے قدموں پر، ہمارے فٹ سٹیپس پر چلنے والے بنے کہ ہم اپنے ماں باپ کی طرح خدمت کریں گے. سو ہمیں آئیڈیل بننا ہے. ایک اور مثال ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، میرے ساتھ مل کر کھولیں وائس کی کتاب، اس کا 12 باب، اس کی 6 اور 7 آیت، اور پھر آخری 13 اور 14 آیت میں تلاوت کروں گی. بیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے. ہاللیلویا. تو اس میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کی باڈی کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دے کے، کہ جیسے چاندی کی ڈوری جو ہے وہ کھولی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کی تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، اور انسان جو خاک سے بنا ہے، لکھا ہے اور خاک سے جا ملے گی. خاک سے کیا مطلب ہے اس کا؟ خاک، میں اور آپ کیا ہیں؟ خاک ہے. کس سے ہماری تخلیق ہوئی ہے؟ مٹی سے. خاک مین مٹی سے میں اور آپ تخلیق ہوئے ہیں، مٹی سے خدا نے ہمیں بنایا ہے. اور خاک نے کس میں مل جانا ہے؟ خاک میں. تو کس نے خدا کے پاس واپس جانا ہے؟ ہماری اسپرٹ نے، ہماری روح نے. ہاللیلویا. میرے اور آپ کے اندر
जो सांस चल रही है ये खुदा का रूह है मेरे अजीजों, ये खुदा का रूह है। ये समझे हमारे अंदर एक वक्त तक रहता है, और जब हम अपना वक्त पूरा कर लेते हैं तो ये रूह वापस खुदा के पास चली जाती है। बदन तो मिट्टी है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह जहाँ से आई होती है उसी के पास वापस लौट जाती है, खुदा के पास, क्योंकि मेरे और आपके अंदर खुदा का दम है, खुदा का रूह है। इसीलिए हम अपने बदन की तो बहुत फिक्र करते हैं, इस मिट्टी के बदन की, इसको साफ कर लें, धो लें, नहा लें, साफ कपड़े पहन लें, और इस तरह हम पूरा अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन रूह जिसने लौट के जाना है, क्या कभी हमने उसके बारे में भी सोचा है कि उसकी खुराक क्या है, उसे हमने कैसे सजाना संभालना है, उसको कैसे हमने एक्टिव रखना है, उसको हमने कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो सिर्फ एक ही चीज से स्ट्रॉन्ग होती है रूह, वो खुदा का जिंदा पाक कलाम है। जब आप रोज इसको पढ़ते हैं, ये वो ताजा मन है, जब रोज हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमारी रूह की गुज़ा है, रूह इससे ताजा होती है। अगर नहीं पढ़ते कलाम तो रोज आदत डालें, अपनी रूह के की गुज़ा उसे दें रोज, और रूह की गुज़ा खुदा का कलाम है। और जब रूह स्ट्रांग होगी तो फिर रूह हमारे जिस्म को भी कंट्रोल करती है। रूह, हम जब खुदा को कहते हैं खुदावंद हमें पाक रूह से भर दे ताकि हम वो काम करें जो तू चाहता है। जब हमारी रूह पाक हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर हम वो काम करते हैं जो खुदा हमसे करवाना चाहता है। सो हमारे अमाल उस वक्त बेहतर होते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हम भलाई के काम करते हैं, फिर हम चुगलियां नहीं करते, फिर हम झूठ नहीं बोलते, फिर हम दूसरों को धोखा नहीं देते, और फिर हम बात बात पर मुकर नहीं जाते, या फिर हम लेग पुलिंग दूसरों की नहीं करते। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे अंदर जो हमारी रूह है वो हमें झंझोड़ती है कि ये गलत काम है, ये नहीं करना। हालेलुया। बदन तो बहुत कुछ हमें कहता है। सो हमें ये गौर करने की, सोचने की जरूरत है कि हमें लौट के खुदा के पास जाना है। सो हमें अपने अमाल पर गौर करना है और उसकी फिक्र करनी है कि हमें अच्छे काम, जो खुदा का कलाम हमें कहते हैं, हमें उस तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी है। सो आखिरी जो हम आयत पढ़ेंगे वो इसी बाब की 13 और 14 आयत। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ, ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी, अदालत में लाएगा। आमीन। सो आज का जो हासिल कलाम है, आज जिस कलाम को सुनने के बाद जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं वो यही है कि मुझे और आपको खुदा से डरना है। और जब हम खुदा से डरते हैं तो हम वो सारे काम जो खुदा ने मना किए होते हैं, जो खुदा की नजर में बुरे होते हैं, वो हम नहीं करते। हालेलुया। सो जब हमारे अंदर खुदा का डर होगा तो हमारी अमाल, हमारी अफाल भी कलाम के मुताबिक होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें खुदा से डरना है। खुदा से डरना इस वे में है, वो तो हमसे प्यार करता है, लेकिन हमें डरना इसलिए है कि हम बुरे कामों से बचें। और डर, जब जहाँ डर होता है वहां ही हम हाथ को रोकते हैं कि नहीं, खुदा मुझे देख रहा है, मुझे ये काम नहीं करना। तो मुझे और आपके अंदर, मेरे और आपके अंदर खुदा का डर होना बेहद जरूरी है। और वो कैसे आएगा? कलाम पढ़ने से आएगा, क्योंकि कलाम ही वो आईना है जिसमें जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरी जिंदगी में कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ खामियां हैं, और उनको कैसे दूर करना है। सिर्फ कलाम हमें बताता नहीं हमारी खामियों को, बल्कि वो इलाज भी बताता है, वो रास्ता भी बताता है कि अगर ये खामी है तो इसको कैसे दूर करना है। हालेलुया। सो आगे जो हमने पढ़ा है कि हमारे अच्छे बुरे सब अमाल खुदा के सामने लाए जाएंगे अदालत के दिन। सो अब ये मेरे और आपके ऊपर है कि हमने अच्छे अमाल को इकट्ठा करना है या बुरे अमाल को इकट्ठा करना है। डिसीजन आपका है, आपने फैसला करना है। सो आज ही खुदावन से हिकमत को मांगे, खुदावन से जोर को मांगे कि ऐ खुदा, मुझे ये इल्म हो चुका है, मैं जान चुकी हूँ कि वक्त जब आ जाता है हमें तेरे पास लौटना होता है। तू अपने मुकर्ररा वक्त पर मुझे और मेरे साथ जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं, हर एक को तू कहेगा ऐ बनी आदम लौट आओ। सो हम दुनिया की फिक्रों से निकले और खुदा के इस कलाम पर गौर करना शुरू करें। ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो खुदा ने हमें दिया है ताकि हम इसको पढ़ें हर रोज और अपनी रूह को ताजा करते जाएं और बुरे कामों, बुरे अमाल से बचे रहें, क्योंकि खुदा का रूह ही है जो हमें गाइड करता है। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको और मुझे बरकत दे और इस कलाम पर हमें अमल करने का भी फजल बख्शेगा।
Amen. God bless you all.